हाँ उधर उधर लेके। सो भाई इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। ভাই এখানে চল কম ট্রু এই আপেল গুলি ভালো আপেল সব এই ছোট ছোট আপেল গুলি ভালো আয় রাজা এখানে আমি একটা আপেল পারবো বল সেই তো এই আপেল গাছের এগুলো পাচ্ছে এই ডালটাকে হাতে করে লাও কোনটা রাখে না দাও দাও তোকে কিছু না পড়ে দেখো আল্লাহ ছাট ডাকতে ডাকতে চলো আমার আপেল ধরো আমার আপেল এইটা এটা দেখা কতটা না না মুখ ফুট দেখায় সব মিলে সব चलो चलो चाचा आप रुको चाचा चाचा आप रुको चाचा आप रुको टाइम ना चाचा आप मेरे साथ करो आओ দাঁড়াও তুমি মাম্মি বাবার সাথে এসো নে চলাই চলাই শালা জলস্তি अच्छा ड्रीम कम ट्रू आजा उनका घर में ही है तो अभी जाएगा 10 दिन ये भैया बहुत शुक्रिया आपका। अरे किस बात का शुक्रिया, मेहमान है, मेहमान की मेहमान।